यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज जो आलोचना करिवा कली केबे सरीबो ना। कली माने कौन? गोटे जुगर ना होची कली। आम जेज कहूला कली जुग सरी, आम बापा भी कहते कली जुग सरी, आम भी कहे कली जुग सरी ना। अनेक मुनि ऋषि माने यही कली जुगे अनेक साधु सन्त आई यही कथा कहते कली जुग सर कली जुग सर कली जुग सर सर केबे कथा पर आम चिंता करुचे। जदि कली जुग सर आमर कौन गला? जुग बोलते समय, कलीर समयटा परिवर्तन घट माने शिक्षा दीक्षा आचार विचार चालीचलन व्यवहार लोक संस्कार लोक मान गोटा परिवर्तन घटू ना मरीजी मरतु कौन है जन्म हो दिन मरिया दिन भय कौन? जेति दिन बचब गोटे समय आम हूँ मुहूर्तमान अमूल्य सत्कर्म कर कारण जन्म हो जिते बड़े मृत्यु को सांगे नहीं आसीच मृत्यु को भय कर कौन अच्छे? मृत्यु परा क्या हाथ में ना अच्छी क्या हाथ में? मृत्युटा ऊपर बोला हाथ में अच्छे से केत टाण नब ठीक नहीं कहती दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टाण हो आम कहे मोर सब तोर कौन तो निज शरीर तो तोर नु तो आत्मपुरुष तोर नु से ऊपर बोला हाथ में बंधा से केत दौड़ा को झिंकी दब तुम बाटे तुम चिता काटिल तुम शरीर पड़ी तुम पोड़ा हो तुम निज आत्मा तुम शरीर को देखुद तेणु जुग परिवर्तन हम हौ परिवर्तन चेष्टा कर निजे केमती ठीक रही आम जुग ठीक यदि आमे भूल आम जुग भूल ठीक ना भूल निजक निजे ठीक होगा चेष्टा कर। गोटे कथा मन रख मालिका शास्त्र को जो मैंने कदर्य कर अतीत एवं तो सब मीडिया आसीगला आम सब कहूचे अतीत प्रिंट मीडिया था सब लेखा बही सब छपा होता जो मैंने कदर्य कर बहुत कष्ट भोगी बुझे बहुत कष्ट कौन अंग पीड़ा कौन माने अनेक व्याधि कौन पीड़ित होती द्वितीय संसार पीड़ा जो मैंने कदर्य कर पुओ मैंने पचारि ना बुबा माने बहुत ज्ञान बखाण करते किंतु पुओ मैंने खाया दौन एम सब अतीत घटी से सब देह छाड़ी गला अनेक व्यक्ति विशेष आम अनुभवकारी तेणु मालिका शास्त्र साधारण शास्त्र नुह ये आई माँ गप नुह आम भारी सुंदरिया की कहीदवा बर्तमान समय तो लोक शुणा भारी आग्रह ना किंतु कर्म करने कि आग्रह नुह किंतु कर्मटा यदि ठीक न करथवा महापुरुष अच्युतम वाणी ताको जो मैंने कदर्य करेंगे से भोगे जो मैंने कदर्य करुछंती से भविष्य को लक्ष्य रखी कहना ओडिया ढे कहती बस बेले नईस होता बस भांगे हरिमंदिर आज बयस अच्छे कहीदे चलीगली
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବୟସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଯାହା କହିଥିବ ଯେତେବେଳେ ନ ହେଲା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ସମୟ ଥିବ। ସେ ଯୋଉ ପାପ ତାହା ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହୁଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବ ମତରେ ଯାହାଟି ଗୁରୁ ଛାଟ ବାଜିଥିବ ସେ ପାପ କରିବ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ବାସ୍ତବ ମତରେ କଳି କେବେ ସରିବ ବୋଲି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଠାରୁ ଊନବିଂଶତି ରାଜା ହେବେ ସେଠାରୁ, ତଦନ୍ତେ ରଜା ନାହିଁ ଆଉ ଅକୁଳି ହୋଇବେ କୂଳକୁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଥିବେ ଯୋଉ ରଜା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଊନବିଂଶ ରଜା ଯିଏ ହେଇଥିବେ ସିଏ ହେବେ କଣ? କଳିର ଶେଷ ରଜା। ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କେବେ ସରିବ? ଅମରଜୁମରେ କହିଲେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ସଳିଆବ ଶେଷ ହେବ, ସେହିଦିନ କଳିଯୁଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ। ରଜା ଥିବେ କିଏ? ସେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ସଳିଆବ ଶେଷ ହବ। ସଳିଆବ ମାନେ କେତେ? 42। 42 ଅଙ୍କ ସରିବ, ସେଇଦିନ କଳିଯୁଗ ହୋଇବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। 43 ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? କଳିଯୁଗ ସରିବ। କେବେ ସରିବ? ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ସେହି ଦିନ କଳିଯୁଗ ହୋଇବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ହେଇଥିବ, ସେଇଦିନ କଳିଯୁଗ ହୋଇବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଗୁରୁବାର ଏମିତି କେତେ ଗଲାଣି, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କେତେ ପଡିବ। ମହାପୁରୁଷ କହନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରଜା ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର 42 ଅଙ୍କ ହେଇଥିବ, ଭୋଗ ଚାଲିଥିବ, ସରିବ ଜଷ୍ଟ 43 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବ। ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର ପଡିବ, ସେହିଦିନ କଣ ହବ? କଳିଯୁଗ ସରିବ। କଳିଯୁଗ ସରିବ ମାନେ କଣ? ଯୁଗ ସରିବ ମାନେ କଣ? ମାନେ ସଂସାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। କାରଣ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟରେ ଥିଲେ, ତ୍ରେତାରେ ଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲେ, କଳିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଇତି ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ, ଏ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତିବାନ। କେବଳ ଆମ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କାଣ୍ଡ ସବୁ ଘଟିବାକୁ ପଡିବ। କଳିଯୁଗ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ମରିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯିଏ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ? ଆସିଯିବ। ଅବିକା କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅନେକ ଭିତ୍ତିପାତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ରଜା ଆଉ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କ 42 ଅଙ୍କରେ ଏତେ କାଣ୍ଡ ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତା କଥା ଶୁଣିକି ମତିଭ୍ରମ ହବା କଥା ନୁହଁ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରଜା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ 42 ଅଙ୍କରେ ଏହି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ହରି।